औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है पहला अशरा था रहम का, दूसरा अशरा था मग़फ़िरत का। आज ख़त्म को है, इख्तिताम को है, और 10 दिन आने वाले जो है बहुत बड़े दिन हैं जिसमें जहन्नुम से खलासी है, और उसमें लैलतुल क़द्र का ढूंढना है। लैलतुल क़द्र की शान ये है, देखो, जो मुसलमान रोज़ा है, इशा की नमाज़ पढ़ेगा, इफ्तार करेगा, वहाँ से रात शुरू हो जाती है, फिर उसको इशा की नमाज़ के बाद तरावी मिलती है, और ये रात के अंदर की इबादत है जो आपको लैलतुल क़द्र की जो है आपको मिले या ना मिले, आप समझे या ना समझे, लेकिन अल्लाह के पास आपका रिवार्ड जमा हो जाता है। लेकिन लैलतुल क़द्र तलाश करने वाले एतिकाफ़ को 10 दिन बैठे। मैं बचपन में बैठता था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ मुझे तोशा बन के देती थी, आज एक दिन ही रह जा, छोटा बच्चा है तू। तो मेरी माँ आज याद आई, अल्लाह मेरी माँ को जन्नत दे। दूसरी, मैं मुबारकबाद मेरे बेटे की मैं मेरे मुसलमानों को बता दूं कि अल्लाह के पास गम के दिन भी है हमारे लिए, और फिर गम छट जाता है, खुशियों के दिन भी आ जाते हैं। 4 दिन पहले मेरे बच्चे की नूज़ की सर्जरी हुई थी। सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, बदन पूरा दर्द दे रहा था, और जो है चिड़चिड़ाहट आ गई थी उसमें, और भिन्ना के या फिर जो है ज़ोरदार आवाज़ में चीख कर बोल रहा था। अब ये 4 दिन में आज वो डॉक्टर के पास गया उसकी माँ के साथ, तो मालूम ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वो सांस आसानी से ले सकता है। उसको 2 अंदर कुछ डाले थे वो लोगों ने। अब हमारे ज़माने में तो हम आलात बोलते थे, अंदर कोई राड डाल दिया स्टील का, या कोई हाथ को जो है पट्टी बांध दिया, इस तरह से कोई ना कोई चीज़ अंदर उन लोगों ने हिफाजत के लिए रखी थी, वो निकाल दिया, और नाक अब पूरी तरह से नॉर्मल है, सांस ले सकता है। अल्लाह उसकी सेहत की हिफाजत करे। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी मुबारक, ये जो दूसरा दाह ख़त्म हो रहा है, इसमें अल्लाह ने मुझे तोहफ़ा दिया। हाँ, मैं रोज़े नहीं हूँ, मैं इरादा किया था पूरे रोज़ों का, शव्वाल के रोज़ों का भी। अल्लाह मेरी नीयत को कबूल कर ले। और दूसरी ज़िंदगी में ये होता है, आपकी वाइफ आपका 0.5% है आपकी ज़िंदगी का, तो वो कभी रोज़ा नहीं छोड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी सेहत रखे। और 10 दिन है, 20 दिन से वो रोज़ा है। तो इस तरह से मेरे घर में आधे रोज़े चल रहे हैं मेरी ज़िंदगी के, मतलब क्योंकि 0.5% के हिसाब से। और मैं यतीमों को, गरीबों को खाना खिलाने के लिए वारंगल या हैदराबाद में ऑलरेडी कह चुका हूँ, या फिर इंडिया जाऊँगा अगले महीने में, तो शादी में ऑलरेडी दे चुका हूँ पिछले माह में अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ दे दूँगा गरीब की किसी शादी में, मेरे बीमारी के एवज़ जो मेरे रोज़े छूट गए उसका। तो ये खमियाजा भुगतना है मुझे। ये जो बुरा वक्त है मेरा सेहत के एतबार से, ये मुझे और कितना झेलना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह से दुआ करता हूँ, इल्तिजा है मेरी, हाथ उठा के कहता हूँ, अल्लाह मुझे सेहत दे के ज़िंदा रख। जिस तरह से नौजवान सेहतमंद दौड़ता है, उसी तरह मुझे दीन के काम में दौड़ना है। बस ये एक ही पर्पज़ है मेरा। अब मैं नई बात के साथ आपके सामने आया। चैलेंज दे रहा हूँ मैं जू और क्रिश्चियन हिंदू। ये कहते हैं हमारा मज़हब 1400 साल पुराना है। अब इसको साबित करने के लिए फ़रिश्ते तो 1400 साल से नहीं है, फ़रिश्ते तो जूइश के वक्त में भी है, क्रिश्चियंस के वक्त में भी, हिंदू के वक्त में भी है। अब ये फ़रिश्ते जो इबादत करते हैं वो हम मुसलमान मक्के में जाके कर रहे हैं। वो आपको मैं बता दूँ, वक्त वाहिद में अगर आप इसराफिल बोले, और जो खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, मिकाईल अलैहिस्सलाम बोले, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले, या आप जन्नत का रिजवान बोले, या किरामिन कातिमीन बोले, या मुनकिर नकीर बोले, इस तरह से नाम फ़रिश्तों के बता रहा हूँ। अब ये जो फ़रिश्ते हैं, कुरान में अल्लाह ताला बताया कि कोई सजदे में है, सजदा कर रहा अल्लाह के सामने, और कोई जैसे हम नमाज में क़ायदे में बैठते हैं, अतहियात से पहले 2 बार जो है सजदा करने के वक्त में उठते हैं, फिर अल्लाह अकबर कहते हैं, बीच में कोई इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकता है, या फिर अल्लाह अकबर बोल के
پھر سجدہ کرتا ہے سبحان ربی اعلیٰ. تو یہ جو قاعدے میں بیٹھنا ہے یا قاعدے میں بیٹھ کے اتحیات پڑھنا ہے یہ فرشتے کر رہے. پھر ایک قائم میں ہے یعنی جو سبحان ربی العظیم آپ جا رہے قائم میں ہے، سجدے میں ہے اور قاعدے میں ہے. مسلمان فرشتے اسی طرح کر رہے یا مکے میں ہم کر رہے ہیں بتاؤں گا. پھر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھ کر آئے. جنتوں کے اندر اوپر کی جنت میں کعبہ ہے جہاں فرشتے طواف کریں. اب آ جاؤ کعبے میں. اب یہ ماہ رمضان کا ہے، یہاں کئی عمرے کو جا رہے. وہاں پر دیکھیں گے آپ روزہ ہے، پہلے تو نیت ہے اس کی مکے کی، اور وہاں جانے کے بعد کعبے کو دیکھ رہا خالی، اس کی صحت نہیں ہے، اور کعبے کی دیکھنے کی عبادت کر رہا، نیکی مل رہی 20. دوسرا ایک مسلمان ناتوان ہے اور وہ جو ہے ٹھہر کے عبادت نہیں کر سکتا، نماز والی کعبے میں یا صحیح والی صفے سے مروہ والی جو حاجرہ علیہ السلام کا جو ہے ہم سنت اپناتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے وہ ہم صفے سے مروہ 7 بار جاتے ہیں. اسی طرح کعبے کے اندر طواف لیتے ہیں 7 بار. یہ سرکل کا بھی پورا کرتے ہیں کعبے کا اللہ کے گھر کے اوپر. تو آپ کے پاس صحت نہیں ہے، آپ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے، قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ رہے، آپ کے پاس وہ طاقت بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو ہے انرجی اتنی بھی نہیں ہے کہ میں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین سورہ پڑھوں، اتنی بھی طاقت نہیں ہے. آپ خالی بیٹھ کے جو ہے کعبے کو دیکھ رہے یا خالی بیٹھ کے جو ہے ذہن کے اندر ذکر کر رہے، اور پھر آپ وہاں سو جا رہے، آپ وہاں پر افطار کر رہے. ساری عبادتوں میں ہے، یہی فرشتوں والی عبادت ہے. طواف ہو رہا فرشتوں کے جیسا، صحیح ہو رہی فرشتوں کے جیسا، اور اسی وقت میں 5 وقت کی نماز جو ہو رہی اس وقت بھی آدمی طواف کر رہا، اس وقت بھی صحیح کر رہا، اس کے وقت میں بھی جو بیٹھ کے قرآن پڑھ لے رہا، اس سے نہیں ہو سک رہا نماز پڑھنا، صلاح پڑھنا. یہ کیا ہے؟ کیا یہ جوشوں کا ہے، کرسچن کا، ہندو کا ہے؟ اگر یہ پرانے ہیں تو فرشتہ جو عبادت کر رہا، فرشتے کو دیکھو آ کے مکے میں وہ عبادت کر رہا ہمارے ساتھ، اور وہ سجدہ بھی کر رہا، وہ ہمارے ساتھ جو ہے رکوع بھی کر رہا، وہ ہمارے ساتھ قاعدے میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری طرح سلام بھی پھر رہا. یہ فرشتوں کی عبادت صرف اور صرف مسلمان ثابت کر رہا کہ یہ آدم کی اولاد فرشتوں کی جیسی عبادت سے بہتر اللہ کو بنا دیکھے دے رہا، اور اللہ فرشتوں کو مقرر کر کے عبادت لے رہا. یہاں نیت تیری ہونی ہے کہ تو مسلمان ہے اور تو سبمٹ کرنا ہے، اے مسلمان، اے آدم کی اولاد، اے میرے دینی بھائی، اور تو فائدہ اٹھا رہا سیم فرشتوں کی جو عبادت ہے وہ عبادت تو کر کے دکھا رہا. اور یہ ہندو نہیں دکھا سکتا، کرسچن نہیں دکھا سکتا، جو نہیں کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اپنا مذہب بنائے. اب اسی واسطے میں میرے مسلمانوں کو یہ بتاتا ہوں میں کہ دیکھو آنکھ سے دیکھ رہا کرسچن، جو اور ہندو خدا نظر نہیں آتا، مگر بھگوان ہے بول رہا انسان کے روپ میں. کرسچن بول رہا جیسس سے بول رہا انسان کے روپ میں، اور یہودی جو ہے مانتا نہیں اللہ نظر نہیں آنے والا، یونیورسل بول رہا، بچڑے کی عبادت کر رہا، یہوہ جو ہوا الوہیم بول رہا، اور یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ نیا نام 3500 سال پہلے دے دیا. آنکھ سے دیکھ رہا نظر نہیں آ رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں جیسی عبادتیں فرشتوں کو عبادت کر کے مکے میں بتا رہا، کرامتوں کی طرح، معجزوں کی طرح. اللہ کا نام لکھا ہوا ہے گھوڑے کے اوپر، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے جو ہے مچھلی کے اوپر، اور پھر دھاڑ رہا شیر اللہ اکبر بول کے، کوا بول رہا اللہ اکبر. یہ سن رہا، یہ دیکھ رہا. ایک تو دیکھنا، فرشتے کی طرح عبادت کر رہا مسلمان، دیکھ رہا لیکن آنکھوں سے اندھا ہے. دیکھ رہا دنیا میں خدا نظر نہیں آیا، آنکھوں سے اندھا ہے. یہ سمم بکم امم فہم لا یرجون کی شان بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر آپ کو یہ بھی بتا دے رہا ہوں وہ اللہ اکبر اذان ہو رہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آؤ نماز پڑھ لو،
सलाह पढ़ लो, फ़ायदा ले लो। 1.5 बिलियन लोग अजान सारी दुनिया में गूंज करा रहे, कानों से बहरा है, जू क्रिश्चियन है, हिंदू। अब ये गूंगा कैसा है? ये नहीं पूछ सक रहा अल्लाह के सिवा क्यों माबूद नहीं है बोल के, मुसलमान बोल रहा बोल के इनके खुदाओं से नहीं पूछ रहा, इस वास्ते गूंगा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जन्नत का रास्ता दिखा के ये दे दिया 1438 साल पहले कि देखो क्रिश्चियन गलत जा रहे। सूरह फातिहा में एवरी सिंगल सेकंड बोल रहे हैं हम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन में आपको मिल रहा क्रिश्चियन गलत जा रहे, जू पनिशमेंट मिला। और फिर कुरान में क्या हो रहा, बुतों की परस्ती करने वाला जहन्नुम में जाएगा। ये चैलेंज दे दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसको ये लोग नहीं ब्रेक कर सकते। दूसरी चैलेंज ये दे दिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्के पे चढ़ा के हज़रत बिलाल से अल्लाह का डिक्लेयर करा दिए, ये कोई ब्रेक नहीं कर सकता, इस वास्ते ये गूंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।